12 तारिख जाए जारी रहिबो शीत लहरी 10 डिग्री तले 11 सहर सारा राज्य में शीतर लहरी जारी रही। उत्तर पश्चिम दिगरू प्रभावित होउथबा ठंडा शुष्क वायु प्रभाव में 12 जाए शीत लहरी जारी रहिबो। सुंदरगढ़ अनुगुल और झारसुगुड़ा 3 जिला को कोल्ड वेव पाई येलो वार्निंग जारी कराई। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार आसंता 10 रु कोरापुट कंधमाल कलाहांडी सोनपुर अनुगुल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा कटक खोर्धा और जगतसिंहपुर जिले में 12 तारिख जाए प्रबल शीत अनुभूत हेबो। राज्यर अनेक स्थान में घन कुहुड़ी दृश्यमान होउथबा बेले आहरी 48 घंटा घन कुहुड़ीर प्रभाव रहिबो। घन कुहुड़ीर दृश्यमान को नहीं कंधमाल कोरापुट और सुंदरगढ़ को येलो वार्निंग जारी करने सह यातायात पर सतर्कता जारी करिछि विभाग। अपरपक्षे आसंता 7 दिन जाए पाग सुखिला रहिबो। राज्य में शीत जारी होइथिबा बेले गत 24 घंटे 11 सहर में 10 डिग्री तले रही सर्वनिम्न तापमात्रा। जी उदयगिरी में 4.3 डिग्री, सिमलीगुड़ा 4.6 डिग्री, फुलबाणी में 7.2 डिग्री, झारसुगुड़ा 7.4 डिग्री, दारिंगबाड़ी में 7.5 डिग्री, राउरकेला 7.6 डिग्री, चिपिलिमा 8 डिग्री, अनुगुल 8 डिग्री, किरई 8.9 डिग्री, भवानीपाटना 9 डिग्री और नवरंगपुर में 10 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर मेगा पानीय जल प्रकल्प खिलापी संस्था को मंत्री रवि नायक चेतावनी। राज्य में मेगा पानीय जल प्रकल्प कार्य विलंब को नहीं विधानसभा उद्वेग प्रकाश पाई। ठिका काम नहीं विभिन्न कंपानी कार्यशैली चिंता बढ़ाऊा बेले पंचायतीराज और पानीय जल मंत्री रवि नायक गृह में एने कड़ा आभिमुख्य ग्रहण कर। मंत्री कहते केवल ओडिशा नुहे झारखंड भली राज्य में समान स्थिति देखा मिलूँ। काम अवहेला करुवा देशर प्राय 653 एजेन्सी विरोध में केंद्र सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सारी। समस्त एजेन्सी को काम सारे निर्दिष्ट डेडलाइन बा समय सीमा दि जाइए। विधायक मान आवेग को सम्मान जनाई विभाग काम करुच्ची। जो प्रकल्प गुड़िकर काम आगे पारना सेटा को स्वयं मंत्री निर्देशक और मुख्य जंत्री गस्त कर स्थितिर तर्जमा करेंगे। परवर्ती खबर सरिला शीत अधिवेशन अनिर्दिष्ट काल गृह मुलतवी कले बाचस्पति। सरिला विधानसभार शीत अधिवेशन विधानसभार गृह कार्य अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मुलतवी कले बाचस्पति। शीत अधिवेशन में मोट 11 दिन चलिला गृह कार्य। तेबे एथर विधानसभार शीत अधिवेशन बेस चर्चित थिला कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा को संबोधित करते। विधायक मैंने केमिति आचरण उच्चारण करेंगे से नहीं सचेतन कराइथिले। खाली एतिकी नुहे बरं अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करते मुख्यमंत्री मोहन माझी। एहासह अनेक प्रसंग में शासक और विरोधी भी गृह में मुहांमुही होबार देखा जाइथिला। परवर्ती खबर विधानसभा मालकानगिरी निआर ताती सरकार उपर बर्षिले विरोधी। विधानसभा मालकानगिरी ताती शून्य काल में मालकानगिरी निआ प्रसंग उठाई सरकार को घेरिले विरोधी। गृह में मालकानगिरी हिंसा प्रसंग उठाई सरकार उपर बर्षिंट बीजेडी विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वाई। कहते एवं मालकानगिरी जलुची आगक आउ एक कंधमाल होगाक जाऊँगी। अनेकों घर पड़ी दिगला जीवन गला हेले आमे एठी बसी कार्यक्रम करुचे लोक कौन कहे बोली प्रश्न कर राजा स्वाई। राज्यर गोटे अंश जलुवा बेले आमे एठी नियम तैयारी करुचे यह केते ठीक बोली प्रश्न उठाई। मुख्यमंत्री गृह को आसुना कि यही प्रसंग में मुह खोलुना। जेमिति मणिपुर जलुला सेमिति एवं मालकानगिरी जलुची। बेंगली कहूथबा लोक समस्ते बांग्लादेशी नुहंती किंतु राज्य में से वातावरण तैयारी कराउछि बोली सरकार को दोष देइचंती राजा स्वाई। एथिसह मुख्यमंत्री गृह में विवृत्ति देवाकू बाचस्पति निर्देश दियंतु एवं तुरंत हाउस कमिटी गठन करी मालकानगिरी पठाजाऊ बोली दाबी करचंती बीजेडी विधायक। परवर्ती खबर घरोई हॉस्पिटल रे अधिक हेउची सिजेरियन डिलीवरी। स्वास्थ्य मंत्री घरोई हॉस्पिटल रे अधिक हेउची सिजेरियन डिलीवरी। 5 वर्ष राज्य में मोट 30,08,383 प्रसव होइछि बोली विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन में लिखित उत्तर रखिंट स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। लिखित उत्तर रखी स्वास्थ्य मंत्री आहरी कहते जे सरकारी हॉस्पिटल रे सर्वाधिक 23,69,000 ऊर्ध्व प्रसव होइछि। सरकारी हॉस्पिटल रे 19,59,918 नॉर्मल डिलीवरी होइछि। 4,09,718 सिजेरियन डिलीवरी होइछि। सेहीपरि घरोई हॉस्पिटल रे 1,48,242 नॉर्मल डिलीवरी होइथिबा बेले 4,90,505 सिजेरियन डिलीवरी होइछि बोली मंत्री विधानसभा तथ्य दैचंती। परवर्ती खबर गत 5 वर्ष में देश और राज्य बाहर प्राण हराइचंती एतिकी दादन। 5 वर्ष में 518 जन दादनों जीवन जाइछि। देश और राज्य बाहर को दादन खटिबाकू जाइथिबा एही समस्त श्रमिकंकर मृत्यु होइछि बोली गृह में लिखित उत्तर रखिंट श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। विधानसभा श्रम मंत्री रखा तथ्य अनुसार गत 5 वर्ष मध्य प्राणहानि घटी श्रमिकों मध्य सर्वाधिक कलाहांडी जिलूर अच्छा।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ 60 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ 56 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 38 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରେ 34 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 35 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 34 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 395 ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲିଖିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଘୋଷଣା ହେଲା ବିଜେପିର 7 ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନାଁ। ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପଦ ବଜାୟ ରଖିଲେ। ଏଣେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକଙ୍କୁ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, କାନ୍ଦ୍ରା ସୋରେନଙ୍କୁ ଏସ୍ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଗୁରିନ୍ଦର ସିଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଭବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଲକ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ଗୌତମ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭାରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜ୍ଞାନଦେବ ବେଉରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ଭବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ବଢ଼ିବ ସାଲାରୀ, କେତେ ମିଳିବ ଫାଇଦା? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋଦି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତାରିଖ, ବକେୟା ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 2026ରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ? ରିପୋର୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ? ସରକାରଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 3 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଏବଂ ଗୃହୀତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଚିକାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପାଚିକାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। ପାଚିକାଙ୍କ ଦରମା 2000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 1000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 3000 ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦରମା ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପକାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ବରଗଡ଼ ଗଡ଼ଭଗାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପକାଇ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ମଣ୍ଡି ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ। ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି। ଚାଷୀ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ବରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ ଓ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଗାଡ଼ି ମଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ବର୍ଷ ହେବ ଅଦ୍ଭୁତ। 12 ନୁହେଁ, ଏଥର ପଡ଼ିବ 13 ମାସ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2026 ମସିହାରେ 12 ନୁହେଁ ବରଂ 13 ମାସ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083ରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ 2026 ମସିହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଅଧିକ ମାସ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରାୟ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ 13 ମାସ ହୋଇଯିବ।